नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम देखले अंगुलियाग्रे कपाटे प्रहरती कुटिले माधव किं बसंत चक्रे केंकुलार नहीं धरणी धर ये सिंधी जुहा नोहरी के कन्या प्रतिवचन जड़ हो पात वह पद्मना लक्ष्य देवे मोर साधु सज्जन पंडित वर्गे मोर महिषी माँ माने आज्ञा दिनकर घटना माँ राधाराणी का प्रेम रे भगवान कृष्ण सदा सर्वदा भाव विहलित राधा को छाड़िले कृष्ण कर बोली किछि नहीं आज्ञा सेमिति राधा मध्य कृष्ण को छाड़िले तांकर किछि सत्ता नहीं राधा कृष्ण एभली भाव अंगांगी भाव जड़ित जे मात्र कहीं क्या छाड़ी पारती नहीं पंडित दिवस जाइछंती माँ राधाराणी यमुना को जल आनिबाई भगवान कृष्ण कौन करिछंती ना तांको पथ अवरोध करिछंती कहले गो प्रियमयी राधे आज तुम टिके मते प्रीतिदान न कले ताले मु तुमको छाड़ीबी कौन हैला ए तमे केड़े बाउलाम कौन तुमको जना पड़ुनी कौन हैला कहून ए सूर्य केते बाटर आसी पहुंचलनी एटा होची दिवस ता माने तमे मते बाटेरे प्रीति मागुच देखो राधा हां तमे जदि आज मते प्रेम दान न करिवो हाँ। ताले मु केबे हेले तुमको छाड़ीबी नाही ए सारे प्रेम हां आम गाँ जो प्रेम तम गाँ प्रेम नुह आउ मु राधा कृष्ण का प्रेम कथा कहू प्रेम कथा कहूच हाँ। दिवसर प्रीति कले कौन हेबो जानि आज्ञा माँ राधाराणी कहउछंती हे कन्हई गोटे कथा कहिबी आपण को कोन दिन राति जना पडू नाही हैं हे कन्हई मोठो गोटे कथा सुन सुन कले दिवस रे प्रीति गले पुरुषर हुए हानि पाहिला रजनी श्याम माँ राधाराणी कहउछंती हे श्याम बंधु दिवस जदि मु तम सहित प्रीति करी ताले तुमर आयुष सरी जीवनी आयुष हानि हेबनी आ तुमर निष्ठ हले मोर निष्ठ हे श्याम बंधु तुमर आयुष हानि हेले मु कोन सही पारिबी ना 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 मु तुमको आज कथा दउछि आज रात्र रे तमे मोहपुर को जीव तमे सत कहउछ दिराइबी नानी आज रात्र 12टा रे मु तुमपुर को जीवी निश्चय मोहपुर को जीव निश्चय प्रीति दान देबो पंडित माँ राधाराणी कंठ दे भगवान कृष्णचंद्र को चली गले निजपुर को क्रमे क्रमे रात्र हो गला भगवान कृष्ण कर आज्ञा थिले 3 राधा ये 3 राधा मध्यरु कौन है 3 राधा हाँ कृष्णकर 3 जन राधा 3 जन राधा तमे बही पढ़ी ना अरे कौन मु बही पढ़ी ए सारे समस्त जानती आमे कहउछ राधा कृष्ण गोटे राधा गोटे कृष्ण तमे पुरी कहउछ कृष्णकर पिल्लो जोड़े उठी कि जाओ ए बाबा तांकर पिल्लो नुहे आउ राधांकर हेले गोटे काम राधा चंद्रावली प्रेम राधा राई विनोदिनी नित्य राधा सहित वृंदावन रास
ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନି ରାଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନଟକୁଟିଆ ନଟନାଗର ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାମ ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। କାମ ରାଧା ଶ୍ୱଶୁରରେ ପାଛଟି ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲା କଣ? କାମ ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରେମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। 12 ଘଟିକା ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲା। 12 ଘଟିକା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ମା ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ରାଗର ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କବାଟ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଲା କଣ? ଚାଲିଗଲେ କିଏ ସେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀପୁରରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ନା ରାଧାଙ୍କ ପୁରକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଇ ବିନୋଦିନୀ ରାଧାଙ୍କ ପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରର କପାଟରେ ବନ୍ଦ। ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଧା କଣ କରିଛନ୍ତି? ମନ ମାରି ଗୁମାନ ହୋଇ ଅଭିମାନ କରି ଇଏ ପୁର ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ରେ। ବାବୁରେ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ନଟକୁଟିଆ ନଟନାଗର କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? ଯାଇ ଦେଖିଲେ କପାଟ ବନ୍ଦ। କହିଲେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆଗରେ ପୁଅ କପାଟେ, ଅଙ୍ଗୁଠିର ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ରଭାଗରେ କପାଟରେ ଯେତେବେଳେ କର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା ବିଚାର କଲେ ଯାହା ହେଉ ଆସିଗଲେ ମୋର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର। ଏତେବେଳକୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କପାଟରେ କରକୁ ମାରିଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଅଙ୍ଗୁଳିଆଗରେ ପୁଅ କପାଟେ ପ୍ରହରଟି କୁଟିଲେ ମାଧବ। ମା ରାଧା ଭିତରେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କିଏ? ସେ ଏତେ ରାତ୍ରରେ ମୋ କପାଟରେ କର ମାରୁଛ, ତମେ କିଏ? ପ୍ରିୟମୟୀ ରାଧେ, ମୋ ଆସିବା ଡେରି ଦେଖି ବୋଧେ ତୁମେ କପାଟ ବନ୍ଦ କରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛ ନା? କହୁନ। ମୁଁ ହେଉଛି ମାଧବ। ନିଜେ ମାଧବ? ତମେ ତାହେଲେ ନିଜେ ମାଧବ ଆସିଛ? ମା ରାଧାରାଣୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମାଧବ। ବସନ୍ତ ସମୟକୁ ମାଧବ କୁହାଯାଇଛି। ବସନ୍ତ ଏତେ ରାତିରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମତେ ଟିକେ କହିବ କି? ଏଠି ବସନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତମେ ଠାରୁ ତଥାପି ମୋର ମାନମୟୀ ରାଧେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଗୋ ମାନମୟୀ, ଚକ୍ରି 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 ଇଏ ଚକ୍ରି ଆଇଲେ ଏତେ ରାତିରେ, ରାତି 12টাରେ ଚକ୍ରି ଆଇଲେ। ମା ରାଧା କହିଲେ ହଏ ଚକ୍ରି କେଉଁ କୁଳାର କୁମ୍ଭାର ଘର ପୁଅକୁ କୁହାଯାଇଛି ଚକ୍ରି। ତମେ କଣ କୁମ୍ଭାର ଘର ପୁଅ କି? ମୋର ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା କିଛି ବଢିବାର ନାହିଁ, ତମେ ସବୁ ପଳା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓ ମାନବୀ ରାଧେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଧରଣୀଧର। ରାଧା କହିଲେ ଧରଣୀ କି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ବାସୁକି? କହିଲେ କିନ୍ଦି ଯୁଆ ଫଣୀନ୍ଦ୍ର ହଏ ଧରଣୀଧର ବାସୁକି। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଯୁଆ ଦିଟା ହଲ ହଲ କରୁଛ, ତମକୁ ସାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୋଟ ମାରିବ। ତେଣୁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତମେ ମତେ ଚୋଟ ମାରିବ, ତମେ ଏଠୁ ପଳା। ଗୋଟିଏ ମତେ କଣ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ରାଇମୟୀ ରାଧେ? ଆଉ କଣ କହିବି, କଣ କହିବି? ଗୋ ମାନବୀ ରାଧେ, ଭଗପତେ ଘୋର ଅୟର୍ଥାତ ସର୍ପ, ସର୍ପକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ସେ ଭଗବତୀ ଗରୁଡ଼। ହଏ ଭଗବତୀ ଗରୁଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିବା କଥା। ଏଠି ତମର କଣ କାମ? ତମେ ଏଠୁ ଫେରିଯାଅ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ଫେରିଯା। ଦେଖାଯାଉ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା
भगवान कृष्ण विचार कले यही शब्दटी को मोर सखी काटी पारिबे नहीं कई गो प्रियमयी राधे मु घराही मर्दी नुह मु खगपति नुह मु केही नुहे अहम हरि गो मानमयी राधे मु हेउची तमर सेउ हरि समस्त दुख को हरण करती ना आज्ञा हरि हरि तेणु राधा विचार कले ये कौ हरि ना किंग कपिंद्र मांकड़ मान को हरि कहले हे मांकड़ पिला हरि तमर ठीक काम गछरे फलमूल किसी ना मो घरे किसी ना मुझे खाया देवी ना चली जा आज्ञा इतेव प्रतिवचन जड़ पाटुब पद्मना यही जो गोप कन्या प्रियमयी राधे जड़ सदृश उत्तर करुले भगवान कृष्ण को प्रियमयी राधे एवं भगवान कृष्ण वीर बंद्रवाली माँ ग्राम देवती आज का रंगमंच उपस्थित होई उपस्थित रही प्रत्येक गुरुजन मानकर माँ मौसी मानकर कुना कुनी पिला मानकर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मानकर बोल मनानंद जय कृष्ण दिन बंधु नव जलधर अताही वंदन मना करुणा जय विश्व भुवनर पतित पावन वैकुंठ बिहारी प्रभु कमलारमण चरण निवासी जय चक्र डोरा हरि बांधी अक्षभेड़ा भावकुनी पत्र हरि अभाव भावदिने जाइथिल हस्तिनानगर भावदिने दूत पड़े होइल तराई भावदिने कुंदबने चराई भावदिने गोपीकर बस चोरी कल भावदिने जमुनारे तराई होइल पुनि कण विभूषण डेरिबे श्रवण आलोचना जहाँ कृपा करिसंती गुरु अर्जुन आपण मनुष्य घरे करी निमंत्रण गुरुजन मन सम कोटि वेदन आनंदरे देउथिले हरि बोलसन माल माउसी एही सत्य भामार ओळी आनंद होई न सबे देव हुळ हुड़ी हरि बोल हुळ हुड़ी एक घरे से चतुरापण प्रवीणा गणना भूषण मणिये पड़े कड़ा कोप नारी से ताप पगा धर राति राति तरणे सुधा पूर्ण सुधा दिधे बाहर बिहाय समय बाहर बिहाय समय पुरे कहले दंडिया दीटा तमें कहीं केमी होच कौन है
ସେ କ'ଣ ମୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପୁଛି ଚିଲ ଝାମ୍ପିଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଝାମ୍ପୁଛି ସେ ତୋତେ ଝାମ୍ପୁଛି କହ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ବାପା ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ବହୁତ କମ ଚୁପଚାପ ବରେଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଣ୍ଡିତ କବି ଲେଖିଲେ ମା ମାନେ କବି ଲେଖିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚତୁର ପଣ ପ୍ରବୀଣ ଗଣ ଗଣନା ଭୂଷଣ ମଣିଏ କଳ ଏ କଳା ଇଏ କଳ୍ପନା ଋଷି ତାପ ଅପଗା ଧରଣୀ ଅରାତି ରାତି ତରଣୀ ବିଦର୍ଭ ବସୁଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧା ଦିଦି ବାହାର ବିହାୟ ସମୟ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତପୁରେ କଲେ ଗମନ ଦଇ ସେ ମୋର ଗୁଣୀଗଣ ବିଭୂଷଣ ମଣ୍ଡଳୀ କବି ଲେଖିଲେ ଚତୁରପଣରେ ଯେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି ଗଣ ଗଣନା ଭୂଷଣ ଗଣ ଅର୍ଥାତ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଗଣ ଗଣନା ଭୂଷଣ ମଣିଏ କଳେ କଳା କଳ୍ପନା ରୀତି ଯିଏ ଜନତା ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ବିଦର୍ଭ କଟକର ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ତାପ ଅପଗା ଧରଣୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ତାପ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ହରଣ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜା ସେ ରାଜା ହେଲେ ଭୀଷ୍ମକ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଶୋକ ତାପକୁ ମା ମାନେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୌଡ଼ମଣି ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ଯଦି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ରାଜା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଭୋଗଡ଼ା ନିବାସୀ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗର୍ଭିଣୀ ସାନ ଭଟ ତିନି ତଟି ସନ୍ତ୍ୟଜ ଚାଣ୍ଡ ମେଟ ଲୋକନେତ୍ରା ବିରାମ ଆଜ୍ଞା କବି କଣ କଲେ କଲେ ବୀର ସ୍ତୋତ କୃତି ହଂସୀ ବିଧି ଭବନ ମଧି ପୁତ୍ର ତତ୍ରୈବ କବି ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଟା ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପା ହଂସୀ ହେଲା ଯଦି ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଟା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ହଂସୀ ହେଇଗଲା ସେ କଣ କଲେ ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି କାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି କାନ୍ତି ପ୍ରବଳ କବି କହିଲେ ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି କାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମଧୁମଣ୍ଡଳ ରାଜାଙ୍କର ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଏ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ହଂସୀ କଣ କଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରୟ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ପରିବଖାଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପା ହଂସୀ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତିବାନ ରାଜା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲା କଣ ପଣ୍ଡିତ ଦିନକର ଘଟଣା ଦିନେ ରାଜା କଣ କରିଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବି ରେ ବାହାର ବିହାୟ
ମନୋଦୟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ମୋ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଧରଣୀ ରାଣୀର ବକ୍ଷରେ ଋତୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସନ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଲେଖୁଥିଲେ କୁସୁମ ସମୟ হইলা উদয় দক্ষিণা পবন বহিলা তরুলতা पंडित राजा मन मध्य विचार करुछंती जे बसंत समय टिके उद्यान को विहार करने जीवे क्या सहित ना राणी को सहित डाकिले दुती की जने डाकी राणी डाकी पाख को डाकी राजा कहले ए दुती दुती गोटे कथा सुन हाँ आज तुम पाटराणी की कह मु उद्यान को सांगरे नहीं भ्रमण करने को जी कौन है तुम कहवाटा सत कौन सत राणी हाँ सहचरी मान को नहीं उद्यान भ्रमण को जाए खोजा पड़ो। अच्छा ठीक अच्छे शुणिले पाट महिषी जेने सर्वप्रिय दासी शुणिले पाट महिषी जेने सर्वप्रिय दासी परिपाटी पुष्प बाटे भाव सुनाई
मोर पंडित मंडली शुणिले पाट महिषी घेनी सर्व प्रिय दासी परिपाटी पुष्पाटी गमन दासी पाखर शुणा को राजा पाइले सहचरी मानक संगरे नहीं आज्ञा रानी पुष्प उद्यान को जाइले अंतर्गत थिला भाव शुणाई देला दैव राजा विचार कले जहा हो मो जो मन आशाटा थिला आज आशाटा मोर निश्चित पूर्ण हेबा विधाता केमिति देखंत आज्ञा खंजुछंती की कथा की सूत्र राजा भाबिले उद्यान को जिबे किंतु रानी ता गरु उद्यान को चली जाइछ मोर पंडित मंडली तेरे दासी जाई बार्ता देला रानी को निकट रे कहले आग महारानी तो कहूना राजा तुम सहित उद्यान विहार करने को राजा विचार कले मोर तो केते उद्यान अच्छी हेले रानी को उद्यान को जाइछंती मु जानि कि केमिति बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहूची नमस्कार।